Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, I hope you enjoy your day. Let me introduce myself first. My name is Fabian Salam Marzouk with the student number 11850030067. And in this occasion, I will try to make practice about simultaneous interpreting. So I took the video about 13-minute video, and that video is searched from the search language Indonesia to the target language English. So have you enjoyed this video? Thank you. Yang saya hormati What I respect, Kepala Negara the head of dan Kepala state Pemerintahan yang hadir, and the head of the government present. yang saya hormati Ibu And I Christine respect Lagarde, Managing Director Mrs. Christine IMF, Lagarde, yang the saya Managing hormati Director of IMF, Bapak Jim and I Yong Kim, respect Mr. Presiden Jim Bank Yong Dunia, Kim, the President of hormati the World Bapak Bank, Petri Orpo, that I respect Chair Mr. of Patrick Orpo, IMF Board of Governor, Chair of IMF Board of Governor, yang saya hormati para that I Kepala Bank respect Sentral, para Menteri, Duta the Besar, Minister, the dan Ambassador, pejabat tinggi, and the yang saya High hormati anggota delegasi, Head Official, serta Bapak dan that I Ibu respect hadirin yang the member of the berbahagia. delegations, and happy ladies and Selamat gentlemen datang di of the Bali. audience. Selamat datang di Welcome to Indonesia Bali, dan selamat welcome to datang di Indonesia, ASEAN. and welcome to Asia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Peace be over you Swastiastu, all. Namo Buddhaya, Salam Om Kebajikan. Swastiastu, Nama Budaya, Salam Pertama-tama, Kebajikan. atas nama masyarakat Indonesia, First of all, saya on menyampaikan behalf of the terima Indonesian kasih atas people, perhatian, atas I would dukungan, like dan to atas express bantuan my dari gratitude Bapak for Ibu, your attention saudara-saudara and for the kita support, for dari the berbagai assistance penjuru of the dunia brothers untuk and masyarakat sisters di Nusa Tenggara as from Barat all over the dan world, for the di people in Sulawesi West Tengah Nusa Tenggara yang and the menjadi central korban of gempa dan Sulawesi, tsunami. Hal ini who menunjukkan were persaudaraan victims of the kita earthquake and yang tsunami. sangat erat, They show us very persaudaraan close untuk kemanusiaan dan brotherhood, persaudaraan brotherhood untuk for menyelesaikan humanity, masalah and brotherhood bersama-sama. to solve the problems Bapak together. dan Ibu sekalian, 10 Ladies tahun and yang lalu gentlemen, kita mengalami krisis 10 finansial years global. ago, we experienced Berkat a global langkah-langkah financial kebijakan together. moneter dan fiskal yang luar biasa, yang membutuhkan Extraordinary keberanian monetary and politik yang fiscal besar, policy measures that Bapak required a Ibu, great deal of a political para stage. pembuat kebijakan telah Ladies and menyelamatkan gentlemen, dunia policy dari makers have depresi saved the global world yang pada waktu itu from sudah di the depan mata. globalist depressions that Untuk was itu, at hand. kami menyampaikan selamat atas For that, kesuksesan Bapak we Ibu dalam congratulate mengatasi you krisis on your finansial success global tahun in overcoming 2008. the global financial crisis in Setelah 10 tahun berlalu, 2018. kita tetap harus waspada terhadap After 10 meningkatnya years risiko have passed, dan we must remain kesiapsiagaan kita vigilant dalam of mengalami the increasing ketidakpastian risk global. in our preparedness to Seperti yang experience global disampaikan Ibu uncertainty, Christine Lagarde, as stated terhadap banyak by masalah yang Christine membayangi Lagarde about the many perekonomian problems dunia. that looms Amerika over Serikat the world menikmati economy. pertumbuhan yang pesat. The Namun, United States di banyak enjoy negara fast terdapat growth. pertumbuhan yang lemah. In many countries, tidak there is stabil. weak or Perang unstable. dagang semakin marak dan inovasi teknologi Trade mengakibatkan banyak wars industri have terguncang. intensified and technological innovations Negara-negara has yang left tengah tumbuh industries juga sedang shaken. mengalami tekanan The pasar developing yang countries besar. are also under heavy market Dengan pressure banyak masalah perekonomian with dunia, many problems sudah in cukup the bagi world kita untuk economy. mengatakan It bahwa is also winter enough is for us to coming. say that
winter is coming. Hadirin yang berbahagia, dalam beberapa Ladies and dekade gentlemen, terakhir, negara ekonomi maju telah in the last few mendorong decades, developed negara ekonomi economy berkembang have untuk encouraged membuka developing diri economies dan ikut dalam to perdagangan open to bebas dan participate ikut in dalam free trade keuangan and terbuka. participate in open Globalisasi dan finance. keterbukaan ekonomi internasional The ini telah globalization and memberikan international banyak sekali economic keuntungan, openness, baik which bagi negara has maju provided a lot of maupun negara benefits, berkembang. but Berkat for kepedulian dan developed and bantuan negara developing ekonomi countries, maju, negara-negara thanks to the berkembang mampu concerns memberikan of the kontribusi developing besar economies, bagi developing pertumbuhan countries have been ekonomi able to dunia. make a major Namun, contribution akhir-akhir ini, for hubungan antar economic growth. negara-negara ekonomi maju But lately, semakin the lama relations semakin between terlihat developed seperti economies is increasingly Game of looking Thrones. like Game of Thrones. Balance of power dan aliansi antar All the negara-negara ekonomi alliance maju of sepertinya power between tengah the mengalami developed keretakan. countries Lemahnya seems kerjasama to dan be koordinasi telah experiencing a menyebabkan split. terjadinya banyak masalah, Weak cooperation seperti and peningkatan coordination has drastik caused many problems, harga minyak mentah dan such juga as kekacauan di drastic pasar increase mata the uang yang price dialami of negara-negara crude oil berkembang. and also chaos in the market. Hadirin yang terhormat, Currency dalam experienced by serial developing countries. Game of Thrones, Ladies and gentlemen, sejumlah great in the houses, Game of Thrones, great a number of families princes, bertarung hebat antara great satu families, sama lain and the untuk good mengambil fight alih kendali against the each Iron other Throne. to take the control. Mother of Dragons menggambarkan siklus kehidupan. Mother of Dragons is drawn Perebutan for the kekuasaan life. antar para great houses itu bagaikan sebuah roda besar yang berputar. Seiring It is like perputaran a big roda, wheel satu spinning great in house the other tomb tengah berjaya by sementara bringing house yang down lain mengalami to the other kesulitan. house. Dan setelahnya, house yang lain berjaya dengan menjatuhkan house yang lainnya. Namun, yang mereka lupa, tak kala para great But they houses forgot sibuk when bertarung the satu sama lain. were Mereka busy tidak fighting sadar each adanya other. ancaman besar dari They were utara not aware of the Seorang great Evil threat Winter from the north and yang ingin evil merusak winter dan menyelimuti seluruh dunia dengan who es dan want to kehancuran. destroy and cover the entire world Dengan adanya kekhawatiran ancaman Evil with Winter ice tersebut, and akhirnya mereka destruction. sadar tidak With the penting fear of siapa this yang threat, duduki they di finally Iron Throne. realized that it didn't matter Yang who penting sat adalah in the kekuatan Iron Throne. bersama untuk mengalahkan Evil The Winter. important thing was the common strength of the defeat the evil winter. Agar bencana So, global tidak terjadi. That the Agar global dunia tidak disasters berubah did menjadi not tanah occur, tandus yang so that the porak-poranda yang world doesn't menyengsarakan kita turn semuanya. into a ravage barren lands Para that hadirin yang torments us all. Saat Ladies ini and kita gentlemen, sedang menghadapi ancaman global yang we are tengah currently meningkat. facing an Perubahan increasing iklim global telah threat. meningkatkan intensitas Climate badai dan change topan di has Amerika Serikat increased hingga intensity Filipina. of bodies Sampah and plastik di laut di typhoons seluruh in penjuru dunia Philippines. telah mencemari pasokan makanan Plastic di banyak was tempat. in the ocean Ancaman around global yang the cukup world besar has tersebut committed food supplies in many yang places. hanya bisa kita tanggulangi The jika growing kita global bekerja threat, sama. which I can only handle Baru if 5 hari yang we lalu work dalam together. panel antar negara Just terkait 5 perubahan days iklim ago, in the atau Inter-Country Panel IPCC, on the climate Bapak change Antonio Guterres, in Sekretariat IPCC, Jenderal PBB, Mr. Antonio dengan tegas Guterres, mengingatkan kita kembali the President of bahwa the United waktu sudah Nations, sangat mendesak bagi firmly kita untuk reminded bertindak reminded dalam us skala that the time is very besar-besaran urgent guna for us to mencegah act kehancuran on a dunia large akibat perubahan scale iklim to global prevent yang the tidak destructions terkendali. of the world Kita perlu segera through meningkatkan uncontrolled investasi global tahunan secara global climate sebesar change. 400% We need untuk to energi immediate terbarukan. increase Untuk itu, annual global kita harus investment bekerja for bersama, 100% menyelamatkan in kehidupan bersama renewable kita. energy. Untuk itu, For that, we have kita harus together bertanya, to save apakah our sekarang life. kita For merupakan that, saat yang we have tepat to ask untuk whether now rivalitas is dan right time kompetisi for
and Sekali lagi, competition. apakah sekarang ini merupakan saat And yang again, tepat untuk rivalitas dan is now the kompetisi? right time for rivalry and competition? Ataukah saat ini merupakan waktu yang tepat untuk kerjasama dan kolaborasi? For collaboration. Apakah kita telah terlalu sibuk untuk bersaing dan But if menyerang we are satu sama too lain sehingga kita busy gagal to menyadari attack each adanya other ancaman so besar that yang we membayangi kita don't, semuanya? Apakah kita gagal menyadari adanya what ancaman if besar yang I dihadapi oleh to negara kaya realize maupun there is miskin, oleh negara besar ataupun negara kecil? by the great country Para or hadirin yang small berbahagia, country? Ladies and gentlemen, tahun depan kita akan menyaksikan season terakhir dari serial Game of Thrones. Game of Thrones. Saya bisa perkirakan bagaimana akhir ceritanya. I can guess how the ending will be. Saya yakin ceritanya akan berakhir dengan pesan I moral believe the story bahwa will konfrontasi end dan a moral perselisihan message akan mengakibatkan that penderitaan confrontations bukan and hanya bagi yang strife kalah tapi juga will bagi yang result menang. suffering not only for the loser but also for the winners. Ketika kemenangan sudah dirayakan dan Revenge kekalahan world, sudah the diratapi, biggest economy barulah in thinking kemudian world. kedua-duanya sadar bahwa kemenangan maupun kekalahan dalam perang selalu hasilnya sama, yaitu dunia yang Always the same. porak-poranda. That the world Tidak ada artinya kemenangan yang dirayakan di tengah there's kehancuran. no meaning Tidak of ada the artinya menjadi winner kekuatan in ekonomi the yang terbesar di destructions. tengah dunia yang tenggelam. Saya ingin menegaskan, saat ini kita masuk I would pada like to season emphasize terakhir dari pertarungan ekspansi that ekonomi we global are yang now penuh entering the final rivalitas dan seasons persaingan. of the battle global Bisa economic jadi situasinya lebih expansions, genting dibanding krisis which is finansial full global rivalities 10 and tahun yang competitions. lalu. It will be Kami more than bergantung precious pada Bapak situations Ibu than the semuanya, global crisis 10 years para ago. pembuat kebijakan moneter We dan depends on fiskal all dunia, ladies and gentlemen. untuk The menjaga World komitmen Monetary Fiscal kerjasama Policy global. must our commitment Saya sangat the berharap global Bapak cooperation. Ibu akan berkontribusi I dalam mendorong sincerely para hope that you will pemimpin-pemimpin dunia untuk contribute mensikapi in keadaan ini encouraging secara world tepat. leaders to respond Diperlukan to these kebijakan moneter situations dan appropriately. kebijakan fiskal yang Monetary mampu policy menyangga and dampak fiscal dari policy perang are dagang, needed that disrupsi are able teknologi dan to ketidakpastian guard pasar. against the impact of the third war. Saya harap pertemuan tahunan kali ini berlangsung I hope produktif. this Saya harap Bapak Ibu meeting semuanya will be productive. mampu menyerap tenaga I dan hope memetik all you inspirasi are able indahnya to alam absorb Bali your dan energy Indonesia. and the inspirations from the beautiful of the Bali nature in Indonesia. Untuk menghasilkan kejernihan produce hati dan pikiran of dalam heart memperbaiki and kondisi mind finansial global and untuk improving the kebaikan global kita financial bersama. Terima conditions kasih. for Assalamualaikum our warahmatullahi common good. wabarakatuh. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.